5 इस्तग़फ़ार दुआएं। जो शख्स इन दुआओं को सुबह और शाम पढ़ता है या सुनता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है, उसके कारोबार में भी तरक्की मिलती है, उसकी हर दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों की भी बख्शिश फरमा देता है। रोज़ाना सुबह और शाम पाबंदी के साथ 5 मरतबा इन दुआओं को सिर्फ सुन लें, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे वो जरूर अता फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका लिकुल्लि ज़ंबिन क़विया अलैहि बदनी बिआफ़ियतिका व नालतहु क़ुदरती बिफ़ज़्लि निअमतिका व अंबसतत इलैहि यदी बिसिअति रिज़्क़िका वहतजबतु अनिन्नासि बिसित्रिका वत्तकल्तु फ़ीहि عند خوفي منك على أمانك ووثقت من سطوتك علي فيه بحلمك وعولت فيه على كرم وجهك وعفوك فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني من سخطك أو يميل بي إلى ما نهيتني عنه أو يباعدني عما دعوتني إليه فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أسلمت إليه أحدا من خلقك بغوايتي أو خضعته بحيلتي فعلمته منه ما جهل وزينت له ما قد علم ولقيتك غدا بأوزاري وأوزار مع أوزاري فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى
إلى الغي ويضل عن الرشد ويقل الوقر ويمحق التالدة ويخمل الذكر ويقل العدد. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أتعبت فيه جوارحي في ليلي ونهاري وقد استترت حياء من عبادك بسترك ولا ستر إلا ما سترتني به. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي يا خير الغافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.